Déjà, on fait la de même pas mbote tout quand vous êtes le temps kuga ya saka kukutaka kulala kaka pusi kutubakavi na sonfer à d'autres télévisions kokuto ngaka non baitwa ya umepaka matutara kuga ya saka gunga ngele doze beto bantu yandi coronavirus ifaswe coronavirus yakena kutatamana kumuangana na kichasa beto bantu baka batu kena kuvingila yabanda kukita samu luzingu vutuka normal mutindo yake vuandilaka samu coronavirus kena kuvua dingisa mambo mingi na luzingu ya bantu kanti tebu abubu yakena kukita kaka veo kilumbu ya sabala yai ichi ya Congo kena kukonte deja 416 cas confirmés beto bantu 416 cas mwafikie sevuandaka atako bakanga kena kutomboka kanti bantu kena kufuave ba kena kuvuka bayakaka wetu bantu kanchi kilumbi ya sabala yai mabuidi mafu 3 mebuela mabatu 3 mekufua diaka total bantu mekufua mekuma 28 kima vuanda kwa 25 bantu mevuka bageri 49 kanti yakida kana bakaya nkaka ya 6 pe bakena kulandela bakena kutadidila nga yao to yao ve yake 197 ka beto bantu 260 ka kena evolution ya mbote kena kulanda traitement na mutindo ya mbote beto bantu yakena kupesa batu ntima keti coronavirus ikimambo bika kwandi bantu vole besui na ichi bao ya Congo beto bantu ba province vuandaka kaka 5 vuandaka touché na coronavirus mambo kumesa na kele veo bantu mesa na bao imene mambo kumesa na kele ve sukula kaka mabokwe na savon tope na hydro tope na alcool tope na liquide hydroalcoolique distance ya vuandaka 1 metre mbota maboko lemba bes lemba ni usone misiku tatamana kuzitise ya mewakana kingolo yabiko ukakena kuwasuka mbutane mwana sisi bakanaka mzungu ya pato wa msipi kena kubutila mambo gunga ngele doze beto bantu mutindu yake ya kuzabana mbuta nemu anda nsemi andikanga maka kilumbu ya tano yai meluta kanti mingi vuandaka kikuyuvusa yiki mutindu bamekangila nga kangulu nandi ya mesala mina kwandi kulandila misiku mutindu ya melombe beto bantu communiqué de presse turamaka diboko na tata vice premier ministre intérieur mais pesa mvutu na diambu yango beto bantu ande tubaka ho la police kwenda kangandi samu ba exécuter luzolo ya tata procureur général près la cour d'appel ya Kinshasa Gombe yandi mutu sonikaka mukanda tindaka la police bele ko ya kangandi bakangandi samu na ikie yandi tata procureur metu bana kulanda kana tata nemu anda tsemi samu na rébellion samu na atteinte na sûreté intérieure ya luyalu ya l'état pediaka samu na incitation na haine tribal beto bantu yawo yande na kulandelandi tangu tata mwana chemike kwenda samba andi fana se défendre na mambo tatu ina tata procureur kena kufundila ndi beto bantu kanti mutinu la polisi kwenda kangandi yavu anda vedi pana nguba
mutini batu baka yevo andaka pe affrontement samu makesa pe basala ka ine bafona sala samu ba défendre fuma ba utata nemu anda temi babika ba oveo ba mvwana wao kaka beno la police beno kuze no kana pete be kwa kanga ndi na affrontement ngo batu nana kufuaka 8 morts 35 blessés beto bantu mutindu metuba mukanda tata vice premier ministre ba unyonso bakwendaka baka ba soin na l'hôpitalu ya la police yani mozi peta tanemo na temi tangu bakanga kandi bateka nata na l'hôpitalu samu bateka soigner yandi beto bantu total nyonso ya bantu mekangama na police mepesa beto bantu 203 personnes ba metula maboko ba mefieta bayankaka kena commissariat provincial ya la police ya Kinshasa 168 beto bantu tala mambo ya kangulu ya tatanemo anda temi mutindo ya lutilaka kilombo ya 5 yae yamewakana na kingolo yobiko C'est que diambo c'est que problème ayaya ngungangene tumuzimbukulu bu ebwe ngunga sarame budila bana kelasi ya 6e année des humanités mingi bayankaka kiese na iti antima kelasi ke vutuka na ove année ya année 2019-2020 année blanche classe ke vutuka veluvunwa ba ngekuwaka ve nani metubila ngeke kelasi ke vutuka ve tata ministre ke talaka mambo ya malogi ya bana kelasi animetuba kelasi ke vutuka kaka année ya année 2019-2020 yake vwanda année blanche ve na ngemwa na 6e kuvwanda pamba mtindu ina na inzove banda ngevuandilaka novelasi banda ngekotaka nge na Facebook kitokos ololi buna loli kana nini kuemekenge bafoto ya bana bandumba isukwa ngenge wasa pongi banda ngelekilaka babika la musange mwana kelasi katula nyonso yina o Facebook opongi pamba kwenda katambulaka dienganaka nge matadi ya mvimba no tangu geke na yinzo baka itangu ya kutange bakaye landila pokelasi tangu yake vutuka yake vuanda bilumbu kaka ya kutanga yake mona exeta kulanda malongi ya bayina ketanga kave babika lembisange babika bayesenge kanange zola batia munina nge poudre tope fufu bayimbidila nge alongi na ye tangaka enge mwana 6e ketuwe tangaka bika bapongi pamba bika kudiengana mbanza matadi nyonso nge kwendaka tambulaka bika nge Facebook tokos lol kwendaka emeke bafoto ya banzelekete lemba kidipesa na malongi ya kelasi na bakaye ina kenange na inzo ketuwe beto na sonti radio télévision na tangu diambu ikele beto ketu bakasa muya wakana na kingolo na sara télévision emame atalange okoyanga noa Mbapo yamekudila na manima ya kapamba ya hizo ya pia kika bateka kilaka lisula mutu toto beto ipo mutu kuna ndamu problème ayaya ngungangele ngunga mebudila na ndambu ya A15 beto bantu na manima ya kisika ya kubakila mwalu zingula mutu kopo be ya titi tope manima ya garage Odex beto bantu nzila ebe nikena kumona nzila nzenga nkangu mingi kesadilaka yao kana nikenani na mbongo ve ya kufuta transport kana wapi andi zola kwenda nzila ya nike bulaka dia malu
kasi nini kena kukuamisa kena sala pasi na nzila ngo yai banda batudilaka bau mabanga na ndambo wa shima batungaka kibamba yai bamepesaka kumbu moni mabau mosi nkangu ya Loma na nkangu ya Afriki beto bantu bamepesaka kumbu wangati monima banda vana bakuzaka tudila monima ngo bakeki peke ya uve bamepesaka umukongoni ndozi ve kimona meso pe ve beto bantu kasi nkangu metuba na kulutaka na kisika yai mikanda ikuwa bantu mekubwaka bosi kana mvula menoka kisika ngekele vuandila kaka na disimu ina mwea kuluta ikele vesamu mutindu benuke na kumonina mabanga nyonso yai yake vuandaka na iti ya maza vomekene ngeme kukumuka ngeme dai chunge mutu mvimba awa nkangu monaka ngunga ya saraba metuba lelo beto budisa tete ngunga nangako vo yalenda wakana bakuza bongisila beto kiamvu samuna kusabukilaka na ndemba manyonso mosi ya bamama na mwana ndumba mosi babudisoko bangungo problème yana beto kwa kutoke voana souci mingi samuna pont kipoto batu bageze ta pour ante ya genje la principale batu baika tuka bakota Coca-Cola bageze sa timi kondo mais toki voana regret mingi sana zula pla point bana ba mesa bikela beto monument ya pamba na ba député to masa voter tibu ba ke mona na dia kafi ba me kuenda ba aziza tibu buyai lere kiese ni toki voana na ke voana beto samuna bao bon ba ke sala kaka ve batu bana kuta bana kubua surtout vula mekanoka yemona mutwaze nkana ni nzila mwa kuluta keleve yena mona ke batu bafati kwetu ngekete sukiti wapi antuka yana sala beto pasi beno ba deputa ngoina musa fisa beno ko beno banana 100 jours c'est la cornera masa ku dia beno c'est la beno masa ku foué tibu beto na kubakusha veti bubu ya juste nini kaka monument na beno kwa tu la van beno sala tout beno kuza compléter les beto monument ina ya vanda pompe kenji la principale ya kero ko la route ba minkondo ba batadalias ba kete isaka njira ngo ya ukaka en tout cas sous ces beto ekele beno kuza bomisela beto njila ma béatitude awa ya leta ngo bana ba kuya tudebe to monument soki ya soi-disant pont bale tudebe to pont ve to bana beto banda to lukaka na beto to ba tuneka banzila ya inda pi na sanani ba kuza bonisi ya beto pont yai to kena chata pont na quartier beto na ma béatitude na Afrique pe na Lomba bazo to kukula kana maza yai bana beto banda chola kana maza yai ya mewa kana na kindolo na Sahara Television kaka na sistemi ya Kindobika na balabala na pantiku na kalatifa sa poste na mbanga matatu ndekatu kutaka beto pantiku ya kizungula wina tena ya kutaka kama baba kote kangu katere kireketa katika bloka kipalasa mtu c'est que problème ayaya ngunga ngele tumuzimbukulu bu ebwe ngunga mebudila na balabala bandibu na kalate face à face beto ban kipoto ya ibenike na kumona ya gayare yikimam kipoto ya ina kunata badoti ngolo champion mvula mekanoka andike kukumunaka badoti mosi ya kuseka na ve bosi kana mvula ngoke yango ve yakesala bika badoti na kisika ya mutindu benike na kumonina na bila mizidi bosi tudi mwaekele ve penkangu ya kizungidila bayankaka bitwidi ya imbi bake baka punukukio anime masa wasa perere na inzo masa lunde mwinya mvimba yakeka na kati ya inzo animeka mona kokila mekoka anime bimisa pinu kukyo anime wasa na kipoto bosi chudi mwaye ikeleve kisika yankaka ngeke mona badoti na mekanga mina mvula na ataka na imbu akena bola mwaye kutu ya kupema mbote ikeleve kamu ya kizungidila ya kipoto yai ba metuba bau bantu na COVID-19 yai
na malaria wa mutindu yake manisine na mambo ya mutindu yae na batsudi na bake na kuwa bake pe expose na ina metadi la typhoïde mutindu ba monaka ngunga ya sara banyongaka bantweni ya babakala babudisoka bangungo na face à face na veni bantandu 14 biso toza vraiment rigolo yo yenga o ezo tumisa biso makasi mbula soki beti mai kitaka wana ndenga désordre donc salité moko ko sakana te puis fomo na batali kolo elmo bobloko epola bazobwaka bambwa banyau donc tina minute okutenga to baboye eloko zo pola awa boye zo quitter la biso awa donc gaz sumu pepeye gaz amabe donc ya ko sakana kututi donc awa donc toza pena mal à l'aise to bien te awa to abi to loba to le même ba popé ba toilette. Vous savez, journée, mon bâtiment, quand on a une minute, bout, on comme à 20h, 19h, il va sauter, 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 mais ce jour, on a besoin de binoter, de bazar, on a besoin de faire n'importe quoi, donc ils ont comme dans les sika aux hommes salité. Et ça problème, il faut chef de quartier, bayango, bakom pas naïe, baye bisaye, azwa penza, à se préoccuper les locaux. Faut ça quand même bien t'as la maladie ça peut bien te mourir ba typhoïde ba biloko mo zanga tina et me ko frapper biso peka les sika ou sans côté na nkutu na mbula so beti sans côté na nkutu mbula bon biloko bazo boaka hein tozo contribuer na biloko moko ebele uzu mbula tango ko bete yena makambo nango gaz biloko ba ko boaka pola ba salité ba po tout en ba boaka et yena ndenge na ndimba ya face à face bana kuloza ba salité ba po ya matuvu ba chasser ba matuvi bana kuloza loza awa. Yatona ba usafiri ni leta ni bakila beto solution ba mambo ngo samu play yake mbo TV wa maladi ngina kuizila beto na mainjo ba typhoïde na maladi mingi ba infection ko maladi yale ngina urenye choléra virus yae donc ba sanitaire yao kuzana tila beto yao gouvernement wa fani tala mambo yae samu to fana normal yetikina kunyo koma bino uleka bien to bangungi ba tsudi ba infection mingi bana kina kubela bela ba typhoïde ba malaria ba mambo mingi ni leta ku yatadile beto mambo ya samu to baga solution awa beto kena ka face à face ta ngambo mekabula na Afrique na Lomba problème kena beto awa ya terrasse ai donc salité ke kuzala mbala na mbala terrasse ai donc mvula mekabula kaka ba salité ke katuwa na zulu tie ke kitara donc ya meza kangami na kwako sikoyo bato ba chef de quartier ba ke kanisa rara neti kaka beto bato lupango beto ke lozaka ba salité nzoka nde ba salité ke katuwa kuna bato ya zulu ba ke za ba feke ba maladi ke mingi ba kuna virus mebima donc bebola ke mingi donc tona utina sana ba salité mais ba salité ke kitara nyoso ngeke tuba ba ke kuwa ngeke tuba ba ke kuwa ve ya beto na lomba na ba chef de quartier ba tadele to tete mambo yai samu baba kile to solution na place yai po soki play kaka passe mingi bana fiotike awa beto ke vana na nganda ensumu pepe mega banda ya kukuza ngolo bachudi ina ya matuvi ya basalite ya kotela tutina inzo batukela mana banganda vana do malade ngote tinina ni fase ya to lo ma chef de quartier ani tadile to tete mambo yai samu to meka kuvanda pe un peu à l'aise ya mewa kala na kingalo beto na santé radio télévision beto metuba Voilà kaka kosi kutu makazi betu la santé radio télévision mpuyu kaka na kutakana na kutukuta yamewa tukambote mbote kambe tukutuka na basa ya bayito kutu yodini kamito soko kututo ngunga ibudili yamebudila nkinzi ya Ramadan nkinzi ya ikekembelaka bampangi ba musulman babwana bayayi ke tubaka assalamu alaikum salam kaifa alhamdulillah bampangi ya ba musulman memeza naka kukembela nkinzi ya Ramadan na mabundu bake kotaka karemi kanga karemi kudia ave kuiza kudia kaka na kokila tope na pipa pe kukutakana na dibundu samba sambila na mutindu mosi ya mbote mekanti na babwala mingi na inza ya mvimba nkangu ya religion islamique kibakula baki fualansa kebikana na inzo samla kukembela nkinzi ya Ramadan kutu na ndambu ya France tata imam kuna na ndambu ya Paris yani kutu animetuba anikena ni pre ya kulutisa nkinzi ya Ramadan yani mosi na moske mutu yankaka ve na kati ya moske mekanti anikena kulongaka
minkuikizi ya Islam kusiyamisaka kundima ya bau kaka na Facebook na ba réseaux sociaux ki bakula baki Faransa ba kaka na YouTube ba kaka na WhatsApp akina kuyuvulaka na mambo anikina ku répondre ke bau kusiyamisaka kundima bau kulonga ka bau kaka samu kimbevo ya coronavirus ya ukana ku society bantu babika kutakana kisika mosi samu atakusambila ya pamba kusambila avec kutakana ve buna binoki tamba sana kimbevu tata recteur ya grande mosquée ya Paris yani pe na ndambu nani ani tubaka bapangi ba mizilima yavwanda occasion ve ngetuba ngeloza ngenzambi ono kutukokota na yo ramadate kibakula badingala na kokanga karemi te samu okutu mabundu yekone kukangama oba moske ya kukangama mwekute kusala autrement que le ve ata mabundu ba moske ke ya kukangama ngeye sambila kaka na inzo kanga karemi kudia ve kunwa ve kudia kaka lerbe nge kudia kasamu sambila atana inzwange nzambi kikuwa nzambi kesala nani nga mambo ya kimbevu yae yakena kupesa batukiadi nkinzi ya mandalala na bapangi ba krete ba katoliki ya lutaka kaka mutindu ina bwabu yamebwila pe bapangi ba mizilma yakelutila kaka mutindu ine beto bantu beto na Santé Radio Télévision kiswadi na kiswadi awiko awi ngangele ngunga ibudidi yamebudila na ndambu ya Syrie ba yeke ina vwandaka salama na ndambu ya Syrie tina ba 2012 batsambusulu na utope ba procès na ndinga luputu yamebanda bamebanda kusambisa bantu mutu mosi nani vwandaka bula masasi nani manza kufua bantu mingi batsambusulu yamebanda bantu zole deja mebaka mana mutambu bamebanda kusamba yakele mbuta Anwar Ayasalan pe complice nani mosi ya 43 ans ba uzole bakena kusamba bakena kulandila ba usamba na crime contre l'humanité pe viol torture na arrestation arbitraire ba batu vandaka sala ba yeke na tango ya kimfumu ya mbuta president Alashani mwanki ba vandaka sala ba yeke ba mebanda kusambisa bao bantu yai batinaka tango ba yeke kuiza doze benda na ndambu ya Allemagne kanti après exil ba kuizaka kanga bao na 2019 batsambusula bao ya mebanda na 2020 ba mebanda kusambisa bao samba yuvulaka mosi le kana bar na dingala kana na nikilangi kuna na bao samu na nini ngefuilaka mutu yae samu na nini ngemansaka tinda bantu ya bakwenda kufua samu na nini ngevioleke samu na nini ngekanga kabayaye basala bao kima vimasa bwetidila bao place mosi samu na nini ngemansaka sadila mambo yae ya imbi mambo ya kitombe mavanga mankadi ya mpemba kanti luyalo mekamona ke mambo ango ba usadilaka yau bake kondane bao kanti bamekamona ke bao kwani vesala mambo ango bake bika bao bakwenda bao na mutindu mosi ya mboti mimwanki batambusulu ya mebanda kuna na ndambu ya Syrie samu na ba yeke beto na Santé Radio Télévision kiswadi na kiswadi awiko awi kaka kosi kutu makati na Santé Radio Télévision awende kipika mkasarani masima kipika matuma biki na Alfred bakambana kutete mkuza ya kuinda matuma biki na yetu mkaka Alfred bakambana kutete mkeza na mkeza mananga kutete mkeza basi bandaka na manina bakamera ya banza matuma mingi na sisi salva papu bandaka na manina kutala tala ya mbanza kati kema tombe na kilandi ya mzika shifa sana to bakambana tukuja tunya wakunde tu mwana wa mkua ndoto kukuta kaka ene mosi tukuja tunya wakunde sumu mwana wa mziki shifa sana to bakambana mekula kutukula benja kati kula wa dino Matu Mbati Gunga Mebra Oh yeah
Kila kaka na